आशा सर्वे उल्लास मनरे रखिले गोविंद जानी आम्भ अंतर बेदन सही बलिले लगी आदि सर्व और सही फैसला नहीं तांको कौन सी भूल न है यह केवल हम अदृष्टर विधि पांडुलिक भाग्य खबरी ताहा लिपिबद्ध ता भोगिब अवश्य
कृष्णाजी पहाड़ी कन्या साजिଛି किए कहे अरण्य कषण ना दुनियार शांति पथ ହେଉଛି अरण्य निर्जन निर्विकार हिंसा शून्य भूमि ଏଇଠାରେ ମାୟା ନାହିଁ ହିଂସା ନାହିଁ ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ କିଛି ନାହିଁ ଅଛି ମାତ୍ର ଏକାଗ୍ରତା ବୁଝାଏ ଜଳ ନେଇ ଗୃହକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ आदर थाली महत्व को विचार करी बंधुर बंधुत्व तुम सहित कथा लोक मन ना तुम बंधु को देखले मात्रे पादर पठ घर करी मुह भांगी छड़ा मर्यादा देबे छबे ना जड़ता ऑफिस करे कोई तो पसंद है जड़ देखो तो में बंधु पड़ी कथाबार्ता करो धन नहीं मने भूला भूला से तेरा कैसा असंभव
भ्रष्टावती अत्याचार मानव ছি ছি এ কোন তাহলে তোমার ভদ্র ব্যবহার অত্যাবিষ্কাম ভাষা ছেলে তুমি তো হে অনিচ জঘন্য কি বলো তথাপি আত্মাশা কাপড় পর নর পিশাচ শাস্ত্র এই আমার গুরুধর তুষার পতঙ্গ সকালে এভাবে বন্ধায় কাইকি রখিল ଅଭିଯୋଗ କାହିଁକି ଯେ ଦୁନିଆ ମାତ୍ର ଦାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଶୀଘ୍ର ଗଣ୍ଡି ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଭଲା କରିଦିଅ କ୍ଷମା ଦିଅ ଜଗଦ୍ରଥୀ ସ୍ୱାମୀର ମରଣ ଶୁଣି ଦୁଃଶୀଳାଜ ବିଶେଷ କାନ୍ଦିବ ତାର ସଦଳ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧରି ମୋର ଛାତିଟାକୁ ଟାଣି ପକାଇବ ଅତଏବ ଏହିପରି ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁର ଦେହ ଉପରେ ପାଣ୍ଡବର ଭୃତ୍ୟ ବୋଲି ସରମୁନେ ଆଙ୍କି ପାଦ ତଳେ ଗଳାଇ ଛାଡ଼ିଦିଅ